بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله وعظيم نواله، جمعنا وإياكم في محضر ذكرت في هذا المحضر أسماء رجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشاهم بواسع رحمته، وأن يفيض علينا وعليكم بكامل كرامته، وأن يدخلنا في دوائر أهل محبته، آمين اللهم آمين. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita hadir di suatu tempat yang disebut di dalamnya itu nama seorang wali Allah. Dengan berkat tempat yang disebut di dalamnya nama wali Allah, insyaallah kita dimasukkan dalam golongan mereka dan akan bersama-sama mereka, amin ya rabbal alamin. Salli wa sallim ala habibillah sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala minhaji wa iktafa athara ila yaumiddin. Dan bersalawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. افتتح المجلس بقراءة راتب الإمام العطاس، وذاك لأن الله سبحانه وتعالى أراد لأهل الحضور من فضله سبحانه وتعالى أن تتغشاهم الرحمات الله عندما مازجهم من ذكرهم لله أن يكونوا مذكورين عند الله. Majelis ini dibuka pertama kali dengan pembacaan Ratibul Attas. Kenapa demikian? Berarti sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang yang hadir di majelis ini orang-orang yang akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzakira lillahi 'inda Allahi madhkur. Karena orang yang berzikir kepada Allah akan disebut namanya di sisi Allah. ولأن من أعلى ما جعل الله وأعظم من أعمال تقربنا إليه ذكره، قال الله في محكم ذكر المبين ولذكر الله أكبر. Karena ibadah yang terbesar yang Allah jadikan bagi kita semua adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman waladzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itulah yang terbesar. ثم ذكرتم واجتمعتم على ذكر أخلاق وصفات سيدكم ونبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kalian juga menyebut sifat dan kemuliaan kekasih kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهل تعطر المجالس إلا بذكر هذا النبي الطاهر؟ Setiap majelis tidaklah mulia kecuali dengan menyebut Nabi yang mulia ini. وهل تفاض الرحمات إلا عند ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tidaklah ada turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kecuali dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وثمرة الصلاة عليه وذكره وذكر شمائله محبته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan hasil dari kita berzikir kepada Allah dan berselawat serta menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad Rasulullah adalah kita akan dicintai oleh beliau. فإذا حل في القلب محبة نبيك محمد اعلم أنك قد أحببت من أحبه الله. Apabila ternyata telah bersemayam di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, berarti ketahuilah kita cinta kepada Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal makhsusa bil mahabba min Allah wahid min khaliqatihi jam'a wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat dikhususkan dari seluruh makhluk Allah untuk kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان هو المحبوب عند الله صار محبوبا عندك، صرت أنت بكلك محبوبا عند الله. Apabila ternyata Nabi tersebut adalah figur yang dicintai oleh hatimu, ketahuilah berarti engkau pun telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا كانت نعليه شريفتين الله سبحانه وتعالى بلغه إلى مقام أقرب وإلى مقام أعلى حتى بلغ إلى قاب قوسين أو أدنى. في ذاك المقام كان بنعليه شريفتين متصلة به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لم يخاطب بما خاطب به كريم الله سيدنا موسى،
عليه السلام نخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، وهو في واد ولكنه في المقام الأعلى حيث يسمع تصريف الأقلام في كتابة مقادير الخلق صلى الله عليه وسلم لم يخاطب نخلعنا عليك لكرامته عند مولاه. Kedua sendalnya Nabi Muhammad SAW saja sangat mulia tatkala kedua sendal tersebut bersambung dengan jasad beliau di satu tempat yang termulia di alam semesta ini, yaitu di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pakai kedua sendal beliau, dan Nabi Muhammad tidak diperintah seperti diperintahnya Nabi Musa alaihissalam tatkala Allah berfirman kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa berada di bumi tidak di hadirat Allah. Allah berfirman, ikhla'na alaika, lepas kedua sendal engkau. Sedangkan Nabi Muhammad di tempat yang termulia, lebih mulia daripada di bumi, kedua sendalnya tidak dilepas di hadirat Allah Subhanahu wa taala. نسأل من الله تعالى أن يفضي إلى قلوبنا المحبة والتعظيم لهذا النبي الكريم. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kecintaan selalu ada pada hati kita kepada Nabi yang mulia ini. وهو القائل صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Dan Nabi SAW bersabda, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. لتأخذوا البشارة من مجلسكم هذا إذا تعلقت قلوبكم بنبيكم أنكم تكونون معه. Kalian semua akan mendapatkan kabar gembira kalau kalian punya hubungan dengan majelis ini, bahwasanya kalian pun punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. معه على الاهتداء والاقتداء على الصراط المستقيم. Bersama Nabi tersebut tatkala kita mengikuti dan berjalan di jalan yang lurus. واعلموا أن صراط الله يبدأ من هذه الدار من فعلك بما تكون عليه على متابعة لهذا النبي المختار. Jalanmu akan dimulai dari rumah ini jika jalan tersebut betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. والناس ينقسمون إلى قسمين. Manusia terbagi menjadi dua. أناس يكونون في مقامات القرب من الله وأقوام يكونون بعيدين محرومين من فضل الله. Ada sekelompok orang yang mereka selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada kelompok yang lain yang naudzubillah mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وأهل المتابعة لرسول الله يكون على قدر صدق ثباتهم وعلى دقة اتباعهم لنبيهم يرتقون إلى أعلى القرب مراتب القرب من ربهم تعالى. Dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti langkah Nabi Muhammad SAW berarti orang-orang yang menapakkan kakinya dan melangkahkan langkah-langkahnya untuk mendekatkan diri ke tempat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. فيا معاشر الإخوان اثبتوا على متابعة هذا النبي الكريم في كل أقوالكم وأفعالكم. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kokohkan langkahmu, niatmu untuk tetap mengikuti jejak langkah Nabi yang mulia ini. ما أعظم العبد وهو يتحسس من الأعمال والصفات التي مضى عليها نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم. Alangkah mulianya seorang manusia apabila dia berusaha menyelidiki, meneliti bagaimana langkah-langkah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala ja'alahu qudwatana wa uswatana. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Allah irtada lana an nakuna muqtadina bi nabiyyina. Allah telah ridha kepada kita jika kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Hal nartadi nahnu li anfusina martadahu lana. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita tetap mengikuti hawa nafsu kita? أم أنها تتعارضنا دعاوي شيطانية، دعاوي إبليسية، دعاوي شهوانية نستبدلها وهي الأدنى بالذي هو أعلى، متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ataukah kita lebih mementingkan panggilan-panggilan syaitan, panggilan-panggilan hawa nafsu yang berkeliaran di hadapan mata kita, padahal panggilan Nabi kita Muhammad SAW terdengar di telinga kita. الويل كل الويل والهلكة كل الهلكة لمن استبدل بسبل الرشاد والاتباع لخير العباد باتباع الأهواء حتى غوى وضل وابتعد عن سبل الهدى.
sungguh celaka, dan sekali lagi celaka bagi orang yang tatkala dia mengetahui dan mendengar panggilan-panggilan ke jalan kebaikan, tapi justru dia berpaling, menyimpang sehingga mengikuti hawa nafsunya. يمكن أن نتلافى ما دمنا في الحياة الدنيا، يمكن أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونمضي على ما يريده منا تعالى. Kita masih punya kesempatan sementara kita masih hidup di alam dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكن إذا حلت بنا المثلات وحل بنا القضاء من الرب تعالى، حينها يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. في تلك اللحظات لا تنفع الندامات. تيقظوا تنبهوا إخواني في الله. Kita semua akan mengalami suatu saat nanti di mana tidak ada lagi manfaat penyesalan, tidak mungkin lagi kita kembali, yaitu tatkala hari kiamat di mana orang-orang mengatakan alangkah celakanya aku, alangkah ruginya aku, kenapa aku tidak berteman dengan fulan yang dia mengikuti langkah nabi-nabi, yang mereka mengikuti langkah orang-orang yang saleh, tapi pada waktu itu tidak ada lagi manfaatnya. معاشر الإخوان اعلموا أن سلامتنا في إسلامنا. Wahai saudara-saudaraku, kita selamat kalau kita betul-betul mengamalkan Islam. وأمننا في إيماننا. Kita aman jika kita betul-betul mengerti tentang iman. وطمأنينة قلوبنا بذكرنا لربنا. Dan apabila kita ingin tenang hati kita hanya dengan berzikir kepada Tuhan kita. وسعادتنا في الدنيا وفي الأخرى باتباع نبينا. Dan kita akan bahagia di dunia sampai akhirat kalau kita mengikuti langkah Nabi kita Muhammad. إن كنا نتبعه فنحبه فإنا ننال بذلك الجائزة الكبرى من ربنا أن يحبنا. Apabila kita mengikuti langkah Nabi, kemudian diberikan di hati kita kecintaan yang besar kepada Nabi, berarti kita mendapatkan hadiah yang besar, yaitu kita dicintai Nabi Muhammad SAW. ما أعظمها من عطايا، ما أكرمها من تحف من ربنا تبارك وتعالى. Alangkah besarnya hadiah Allah tersebut, alangkah agungnya anugerah Allah yang model tersebut. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah menyebutkan, katakan apabila kalian cinta kepada Allah, ikut aku, kata Nabi Muhammad, pasti Allah mencintai kalian. اجعلوا عائدكم من هذا المجلس أن تنصرفوا بقلوب قد ملئت بمحبة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku, berjanjilah di hati kalian sekarang apabila kalian keluar dari majelis ini betul-betul ingin mencintai Nabi Muhammad SAW. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في الغربة. Allah berfirman, katakan, aku tidak meminta ongkos atau imbalan dari apa yang aku sampaikan kecuali mencintai keluarga. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله على محبة الغربة وقال أحبوا الله لما يرزقكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحبي. Dan Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad bersabda, cintailah Allah karena Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, cintai aku karena Allah, dan cintai keluargaku karena kalian cinta kepadaku. فهذا المحضر الذي حضرناه كذلك كما سمعتم أنها حولية للإمام الحبيب العالم علي بن محمد باعود وهو من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sekarang ini kita berhadir di majlis ini pun juga dalam rangka mencintai keluarga Nabi Muhammad, yaitu tatkala kita menghadiri haul daripada Al-Imam Al-Ustaz Ali bin Muhammad bin Husain Ba'bud yang beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. دعونا الله في هذا المجلس وسألناه. Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di majlis ini. وسألناه تعالى أن يتغشاه بواسع رحماته. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan beliau Allah liputi dengan rahmatnya. هذا أمر له من الله لكم به عطاء. Ini adalah suatu perkara dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang
harus kalian laksanakan dan Allah janji untuk memberikannya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله يقول تراحموا في الأرض يرحمكم الله تبارك وتعالى. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, salinglah mendoakan dan kasih sayang antara kalian, niscaya kalian akan dikasihi oleh malaikat-malaikat di atas langit. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا بفضله. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberi kita rahmat dengan anugerahnya. أن يفيض على قلوبنا بواسع رحمته. Allah berikan dan isi hati kita dengan luas rahmatnya. ليسلك بنا مسالك الصالحين من العلماء العاملين. Dan menjalankan langkah-langkah kita di jalan-jalannya orang-orang yang salihin. يوصلنا بأخلاقهم بصفاتهم العجيبة الكريمة العظيمة. Dan menyambungkan Allah kita semua dengan sambungan mereka-mereka yang mulia. وأن يفيض على قلوبهم وعلى قبورهم بالرحمات الواسعات كل من ذكرناهم في هذا المجلس المبارك. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada hati orang-orang yang kita sebut di majelis ini dan kepada kuburan-kuburan mereka jika mereka sudah wafat. هذا جهدنا وهذا تضرعنا وهذا تسببنا إليك يا ربنا. Ini ya Allah amal kami dan ini yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Allah. طامعين في جودك ونوالك. Kami mengharapkan anugerahmu dan pemberianmu. فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ارحمنا. Engkau adalah yang termulia daripada yang mulia dan paling kasih sayang dari yang kasih sayang. ما أحوجنا أن تفيض علينا من الرحمات. Alangkah kami perlunya ya Allah Engkau rahmati hati kami. ما أحوجنا أن تفيض علينا من البركات. Alangkah perlunya kami ya Allah dari berkah-berkah-Mu. ما أحوجنا أن تنقذنا من الهلكات. Ya Allah, alangkah perlunya kami agar Engkau selamatkan kami daripada kebinasaan. نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا رب. Kami meminta kepada Engkau ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan diri kami kepada diri kami sendiri atau kepada salah satu dari makhluk-Mu ya Allah. اجعل اعتمادنا عليك. Jadikanlah ya Allah kami tawakal kepadamu. اجعل استنادنا إليك. Kami bersandar denganmu. قوي رجاءنا فيك. Kuatkan harapan kami pada dirimu. أفض على هذا المجلس وعلى القائم فيه والمؤسس له بأكمل العواف والألطاف. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada majlis ini, orang-orang yang berada di majlis ini dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan majlis ini. أخينا الحبيب Terutama saudara kita Habib Yusuf. الحبيب يوسف عمود اللهم من عليه بأكمل البركة واحفظه من كل هلكة. آمين. Ya Allah, berilah keberkahan pada diri beliau dan jagalah beliau daripada kebinasaan. واجعل هذا المجلس عامرا تقر به عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang makmur yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واعمرنا يا مولانا بسيدنا محمد. Kemudian kumpulkanlah kami wahai Tuhan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi واعمر wasallam. بيوتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا بأخلاقه الكريمة. Ya Allah, muliakanlah kami, keluarga kami dan orang-orang yang dekat kami dengan akhlak Nabi Muhammad yang mulia. وحققنا بحقائق الاتباع على السبل القويمة يا أرحم الراحمين. Kokohkanlah langkah kami ya Allah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad wahai yang maha pemberi kasih. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وأنت الرحيم الرحمن المفيض علينا بالإحسان. جد علينا يا مولانا بحضورنا هذا ووجهتنا إليك ولا تردنا خائبين يا ربنا. عاملنا بالحسن انظر إلينا نظرة حول بها أحوالنا إلى أحسنها. انقلنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. انقلنا من كل حالة دنية إلى كل حالة علية مرضية. اللهم ارض عنا رضا نحل به في رضوانك الأكبر معالي السعادة في جنات عدن يا عظيم يا بر يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. من على الحاضرين أجمعين بالمغفرة. اغفر لنا الذنوب استر لنا العيوب زل عنا الكروب. ارحم الأمة المحمدية في جميع الأماكن
واجعل يا مولانا لهم فيك العزة بدينهم. اللهم اجعل عزتنا بهذا الدين. اللهم